अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज ईद का दिन है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको मुबारक हो। आज चूँकि आप देख रहे हैं कि हम सच सवेरा के प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, यानी स्टूडियो में नहीं है, स्टूडियो से हम बाहर निकले और हमारा एक ही मकसद है कि आज जो हम पहुंचे हैं रावलपिंडी, और हमारा जो मिशन है, यानी हमारी कोशिश यही है कि ईद की जो खुशियां हैं वो हम सेलिब्रेट करें उन लोगों के साथ जिनकी खुशियां कहीं ना कहीं छीन ली गई हैं। आज खुशियां उनकी मान पड़ चुकी हैं। ईद की वो खुशियां कभी वो अपनों के संग गुजारा करते थे, कभी अपने बच्चों के साथ गुजारा करते थे, लेकिन आज वो तनो तन्हाई में एक अकेले वो सोचते हैं कि आज ईद का दिन है, आज उनके बच्चे आएंगे, उनके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि इस गेट की ओर, इस दरवाज़े की ओर इन बुज़ुर्गों की नज़रें हैं, लेकिन ये गली, ये कूचा बिल्कुल वीरान सुनसान है। सो आज हमारी टीम ने फ़ैसला किया कि आज की खुशियां, यानी आज का ये बड़ा दिन, ईद की बड़ी खुशियों, यानी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है हम सेलिब्रेट करेंगे इन बुज़ुर्गों के साथ जो इस वक्त अपनों से, यानी अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो नाज़रीन, जिनको अपनों ने बेआसरा किया तो उनका आसरा बने नजात ओल्ड एज होम, यानी जिन्होंने सहारा बनना था यानी इस उम्र में, इस बड़ी उम्र में, इस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, जिस उम्र के एक स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पोतों, अपने नवासों के साथ खेल लूँ आंगन में, और जो जिम्मेदारियां मैंने नौजवानी में, जवानी में जो अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, आज वक्त आ गया है कि उसके बच्चे उसकी जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन बच्चों ने क्या किया, उन्होंने बोझ समझा अपने बुज़ुर्गों को और उन्होंने बेआसरा छोड़ के, लेकिन फिर आसरा देने के लिए ये इस वक्त देख रहे हैं नजात ओल्ड एज होम, जिसमें हम जा रहे हैं आपकी मुलाकात कर रहे हैं उन बुज़ुर्गों से। आइए मेरे साथ चलिए। जी अब्दुल जब्बार साहब, आपको ईद मुबारक। और हमने सोचा कि आज का जो दिन है बड़ा स्पेशल है, और आज की ईद की जो खुशियां हैं, वैसे तो हम स्टूडियो में ज़्यादा सेलिब्रेट करते, लेकिन हमने सोचा कि इस ईद को थोड़ा सा उन लोगों के लिए स्पेशल बनाते थे, कहीं ना कहीं खुशियाँ जो हैं उनसे काफ़ी दूर और अपनों ने छीन लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नजात यानी ओल्ड एज होम, ये जो फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद कब रखी गई, फिर क्या ऐसी वजह हुई कि आप लोगों ने सोचा कि हमने ये काम ज़रूर करना है? कोई इसके पीछे कोई कहानी थी, कोई ऐसी स्टोरी थी जिसने आप लोगों को मुतासिर किया? अच्छा, सबसे पहले तो हरमीत सिंह साहब, आपको मोस्ट वेलकम यहाँ पे नजात ओल्ड एज होम में। बहुत शुक्रिया कि आपने आज खुशी के दिन में हम सब लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को स्पेशली याद रखा, और आपकी पूरी टीम जो सच सवेरा के नाम से प्रोग्राम कर रही है, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा, जहाँ तक बात है हमारे इस ओल्ड एज होम की, बेसिकली हमारा इदारा निजात ट्रस्ट है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। अच्छा, 1992। बेसिकली हमारा पहले फोकस था जो ड्रग एब्यूज्ड पेशेंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया था 1992 में। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है हमारा। फिर बाद में 2003 में इदारे की मैनेजमेंट ने महसूस किया कि हमारे पास बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे आ रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है ऐसे शेल्टर होम की। अच्छा, ठीक है। बाकी कुछ इदारे भी हैं जो भी अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इवन देन बहुत ज़्यादा नीड थी। अच्छा, ऐसे अफराद की जो बिल्कुल ही शेल्टर लेस हैं, जिनका कोई भी नहीं है, ठीक है, जिनकी फैमिली नहीं है, ठीक है, या अगर फैमिली है तो सेपरेशन हो गई है, ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट ने सोचते हुए काम शुरू किया। तो फिर जो शुरुआत हुई, कितने लोग, ये जो आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि क्या स्टोरी हुई कि पहला शख्स या पहले बुज़ुर्ग जो है आपकी तरफ आया गया, तो उसकी कहानी हम जानना चाहेंगे। मुनफरिद सी स्टोरी होंगी। कभी कभी तो हम सुनते हैं कि बच्चे उनके छोड़ के भाग चले जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि वो छोड़ के यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो आपकी, वैसे तो हमारी कोशिश बुज़ुर्गों से भी जानेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहले बुज़ुर्ग आए, कितने लोग आए, फिर सिलसिला अब तक जो है कितना बढ़ चुका है? देखें, स्टार्ट तो हमारा एक बुज़ुर्ग से ही हुआ था। हमारा सामने दूसरी बिल्डिंग थी जो हमारी बेसिकली एम्बुलेंस सर्विसेज है। अच्छा। तो वहीं पे हमने उनको रखा, छोटा सा एक कमरे में, एक दो बुज़ुर्ग थे हमारे पास, ठीक है। बेसिकली वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी होती है ऐसे बुज़ुर्गों की हम रखें कि जिनकी जो वाकई नीडी हैं। अच्छा, जिनकी फैमिली भी नहीं हो, ठीक है, और जो वाकई जिनका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी आगे पीछे से ना हो रही हो। हमारे पास जो बुज़ुर्ग आते हैं, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, और इवन कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इवन हमारे पास वो रह सकते हैं। इवन के हमारे पास इस वक्त ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जो 12-12 साल से हमारे पास ही रह रहे हैं। 12-12 साल से? एग्जैक्टली, इधर ही। अच्छा, आप जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ जगहों में हमने काम किए, देखा है, तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ देखी हैं,
ان بزرگوں سے سنی ہیں، ان کے بچوں کی کہانیاں، ان کے بہوؤں کا جو ظلم ہے، ان کے اپنے بچوں نے جو ظلم ڈھائے ان پر، تو وہ چیزیں میں نے بڑی کور کی ہیں اور دیکھے بڑی قریب سے۔ آپ یہاں ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں اندر سے بھی جذباتی بنا لیتی ہے؟ ایسی کوئی الفاظ جو جب یہ بات کرتے ہیں، ایک دکھ، ایک تکلیف، ایک درد ہوتا ہے ان الفاظ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین سے بھی یہ ان سے بھی شیئر کریں، تاکہ جو کچھ لوگ جن کا ذہن کہیں نہ کہیں اس طرف آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ آئے، میں ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے ملک پہ، اپنے ملک کی اس روایات پہ، لیکن انفارچونیٹلی یہ روایت بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی زبانی کچھ کہانیاں جو آپ تک پہنچی ہوں۔ اصل میں ہمارے پاس جو ہم نے آبزرو کیا ہے نا، ایسے بزرگ افراد جو اپنی جوانی میں لیٹ سے اگر ویل ٹو ڈو تھے، سارا کچھ تھا، فائنینشلی فٹ تھے، آؤٹ آف کنٹری گزاری، فیملی سے دور رہے وہ، ٹھیک ہے، اچھا اب ان کی اور فیملی کے ساتھ بائنڈنگ اتنی وہ اچھی اسٹرانگ نہیں ہوتی، مطلب جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں ایسے، ٹھیک ہے، اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس اسٹیج کے اوپر آتے ہیں، اب وہاں سے ان جاب ختم ہو گئی یا کاروبار ختم ہو گیا، آؤٹ آف کنٹری رہے ہیں، پہلے ذرا آؤٹ آف کنٹری کتنا عرصہ بندہ رہ سکتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کتنا رہے گا، واپس ایٹ دی اینڈ ادھر ہی آنا ہے، جب تقریباً کسی کام کا نہیں رہیں گے تو اب ادھر ہی آئیں گے۔ اب جب واپس آتے ہیں تو اب ایک تھوڑا سا وہاں پہ ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے بچوں میں اور ان میں، ٹھیک ہے نا، اب وہ کیونکہ بائنڈنگ اصل بنتی ہے بچے جب آپ کے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ آپ ان کو اسکول لے کے جا رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، واپس لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے شام کو آپ آفس سے واپس جاتے ہو کچھ کھانے پینے کی چیز لے کے جا رہے ہیں، وہ جو بائنڈنگ بنتی ہے نا، وہ اس بڑی ایج میں جا کے وہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ آپ کو کرتی ہے، پے بیک کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچرل ریلیشن شپ بن جاتا ہے، ایک نیچرل انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے۔ تو اب ایسے افراد جو جوانی میں باہر تھے، بچوں کے ساتھ اپنا اس طرح کے ریلیشن قائم نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس اسٹیج پہ آتے ہیں واپس گھر، تو بائنڈنگ ویک ہونے کی وجہ سے یہ حالات دیکھنے کو مل جاتے ہیں، وہ ان کو یہ حالات دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اور چیز جو آپ جب عرصہ بتا رہے ہیں، میرے سامنے ایک قصہ تھا بنیر کے ایک علاقے کا، وہاں ایک اسی طرح نوجوانی میں ایک شخص باہر چلا گیا، پیسے بھیجتا رہا، بچوں کو پڑھاتا رہا، مجبوری بھی ہوتی ہے، مسائل بھی بالکل ایسے۔ اب جب وہ آیا 10 15 20 سال بعد، تو پھر جب اس نے دروازہ نوک کیا تو ان کی جو بیگم تھی، ان کے بچے اس کو انکاری تھے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں۔ سو کہیں نہ کہیں وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، دو چیزیں اس کے پیچھے بنتی ہیں، ایک تو چلو کچھ لوگ ایسے بچے پیدا کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے بچے پیدا کر دی اور آپ نے صرف باہر اپنی زندگی گزاری اور دوسروں کی زندگی کو اگنور کیا، تو پھر یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، عید کا دن ہے، اور عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے عید قرباں ہے، گوشت اب آپ دیکھیں کہ قربانی ہو چکی ہے اور ہم آپ کی طرف آ چکے ہیں۔ آپ عید میں، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، خوشیاں ہوں، کہیں کیا لوگ ان کے بچے، آج تو مجھے کچھ سنسان ویران یہ سب کچھ لگ رہا ہے، تو کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ بابا کیسے ہیں آپ؟ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ ایک دو بزرگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا ان کو قریبی عزیز آ جائیں، ملنے کے لیے آ جائیں، ادروائز جو یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، شروع میں تھوڑا سا 1 2 مہینے چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی عید کے موقع پہ وہ جب ہم چھوٹے تھے نا، تو ایک کہانی ہمارے سامنے آتی تھی، اسکول میں ہم پڑھاتے تھے کہ وہ ایک بزرگ جب اس کا بچہ اس کو تیار کر کے لے کے جاتا ہے اور ایک ایسے کنارے لے کے جاتا ہے جہاں پہاڑی ہوتی ہے اور نیچے کھائی ہوتی ہے، تو اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے جو تیار کر کے لے آئے ہو، تو مجھے یہاں سے نہیں گرانا، مجھے وہاں سے گرانا، یہاں سے میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا تو مجھے اس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پھر تکلیف ہو تو مجھے وہاں سے گرا دینا۔ سو یہ پیڑھیاں در پیڑھیاں یہ سلسلہ پھر چلے گا، رکے گا نہیں۔ سو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بزرگ سے بھی بات کریں، لیکن آپ کا یہ جو مینیو ہے کھانے پینے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے، پھر سیکیورٹی، کیونکہ بزرگ ہیں، کمروں سے یا بیڈ سے گر جائے تو کیئرنگ کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے آپ اس ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں، کھانے کا تو ہماری اب کیونکہ بزرگ ہیں ہمارے ظاہر بات ہے قابل احترام بزرگ ہیں یہ والے،
ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا مینیو ان کو دیں. یعنی مینیو کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل گھر سے ایک بہترین قسم کا مینیو جو ہے وہ نجات جو یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ جو ٹرسٹ ہے, یہ ان کو مہیا کرتا ہے. اور باقاعدہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح کا کھانا ہو تو پھر اکتا جاتا ہے. سو یہ مینیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ کام یہ لوگ جو کر رہے ہیں, میرے خیال میں جن بچوں نے, میں نے شروعات میں جو بات کی, جن بچوں نے ان کو بے آسرا چھوڑا, جنہوں نے ان کو گھر سے بے گھر کیا, تو ان کو یعنی ان کی نجات ایسا ہے کہ انہوں نے آسرا بھی دیا, انہوں نے ان کو شیلٹر دیا, ان کو کھانا دیا, وہ کھانا جو کہیں نہ کہیں بڑی بےزتی سے بہوؤں سے بیٹوں سے ملتا تھا, آج یہاں بڑے رسپیکٹ سے ملتا ہے. سر میں مانیٹرنگ کی بات کر رہا تھا, جو میں نے تو مینیو دکھا دیا ناظرین کو, کیا مانیٹر کیسے کرتے ہیں, کیا کوئی اسکرین وغیرہ جو ہے یہ چیزیں؟ بیسیکلی ہم نے اس میں سینٹرلائز سیکیورٹی سسٹم لگایا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے بزرگ ہیں, اب فل ٹائم ایک ایک کمرے میں تو ہم اسٹاف ذرا اویلیبل تو ہوتا ہے, لیکن فل ٹائم مانیٹرنگ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم نے سینٹرلائز مانیٹرنگ یہاں پہ سسٹم لگایا ہوا ہے سارا, فلی سیکیورٹی کیمراز ہیں. ہم کوئی بھی سمجھتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہم آن لائن گھر سے بھی بیٹھ کے بھی اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں. وہاں سے موبائل کے ذریعے ہم ایگزیکٹلی ہم سمجھتے ہیں جی کہ فلاں چیز میں نے دیکھنی ہے, بزرگوں کی کنڈیشن کیسی ہے, تو وہاں سے ہم کال کر کے اپنے اسٹاف کو انفارم بھی کرتے ہیں. اور اگر لیٹ سپوز بزرگ ہیں تو رات کو طبیعت خراب ہو جائے, بیماری ہو جائے, تو کیا اس کے لیے کوئی ایمبولینس یا سروس؟ ایگزیکٹلی, بیسکلی ہمارے پاس ادارے کی اپنی گاڑیاں ہیں, ایمبولینسز وغیرہ بھی ہیں. تو کوئی ان کیس ذرا سے اسٹاف سمجھتا ہے جی کہ بزرگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے, میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے, تو جسٹ وہ کال کرتے ہیں, اپنی گاڑی آ جاتی ہے, اسٹاف ہمارے پاس 24 آور اویلیبل ہوتا ہے. تو گاڑی میں لے کے ہم نزدیکی جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, بے نظیر ہاسپٹل ہے, ہولی فیملی ہاسپٹل ہے, یا RIC ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہاسپٹل یہاں نزدیک ہی ہیں, تو ہم امیجیٹلی ہم وہاں پہ لے جاتے ہیں. اگر دن کا ٹائم ہے تو ہم, کیونکہ ہمارے پاس ڈسپینسر اویلیبل ہوتے ہیں ادھر ہی, وہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کنسلٹ بھی فون پہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میڈیسن جو بھی ایڈوائز کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کیس کہتے ہیں کہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو ہاسپٹل لے جائیں گے. اب جو چیزیں آپ نے بتا دی ہیں یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسائل, اچھا یہ جو پھر مانیٹرنگ کے لیے تو آپ نے CCTV کیمرہ, ایمبولینس, سارے کچھ, تو یہاں پہ اسٹاف ویل ٹرین اسٹاف آپ نے رکھا ہے کہ کھانا یا ان کی صاف ستھرائی کا خیال رکھنا, یہ پورا دن یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ ہاں, بیسکلی ہم نے اسٹاف کی نا ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ایک کوک ہے تو اس کا کوکنگ کا ذمہ داری ہے. اب کوکنگ والا یہ صفائی ستھرائی کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر بات ہے, کیونکہ ان کا تھوڑا سا ڈائپرز میں چینج کرنے پڑتے ہیں, واش روم صاف کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے کیئر ٹیکرز ہیں. تو جو کوکنگ ہے, کوکنگ سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کوک ہی کرے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا صفائی کا پہلو آنا خیال رکھنے کے لیے. باقی جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ ہر طرح کا بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا. تو ایسی کبھی ایسی اگر کوئی کمپلینٹ آ جائے, کیونکہ بہت سارے ایسے ٹرسٹ میں آ جاتی ہیں کمپلینٹس, آپ بڑے کھل کے بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کے ناظرین کے سامنے رکھیں, تو کمپلینٹس وغیرہ کبھی آتی ہیں یا بزرگ, کیونکہ بزرگ ایک سٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں کہ ویسے بھی آپ کو کمپلینٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے, چھوٹے بچوں کی طرح آپ ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں, سو اس کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ اکثر کچھ لوگ جو ہے, کچھ CCTV کیمراز میں چیزیں آ جاتی ہیں, تو ان لوگوں کو اس طرح کی کچھ شکایات ملتی ہیں, یا اسٹاف کی کو کیسے پراپر آپ مانیٹر کرتے ہیں کہ اسٹاف کی جانب سے, بزرگ تو ویسے شکایت کرتے رہتے ہیں بالکل, لیکن اسٹاف کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روٹ کاز دیکھی جائے نا. اب ظاہر بزرگ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے, تو غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں, غلطیاں اسٹاف سے بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اسٹاف بھی ظاہر بات ہے ینگ ہے, ینگ اسٹاف ہوتا ہے, پراپر ٹرینڈ ہے ماشاء اللہ, کئی سال ہو گئے ہیں وہ ہمارے پاس. کچھ تو ایسے صاحب ہیں جو بالکل ڈے فرسٹ ہے ہمارے پاس, ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے, آج ماشاء اللہ اگر 13-14 سال ہو گئے ہیں تو ادھر ہی ہیں ہمارے پاس, شروع سے ہی ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں غلطیاں تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو مینجمنٹ ہے نا, فیملی ماحول بھی فیملی ہماری خوش ہوتی ہے, مذاق مذوق میں, گپ شپ میں. دیکھیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں, بزرگ اسٹاف کے ساتھ کرتے ہیں, اسٹاف بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کو لے کے جائے. ہاں, وہ ایک گھر میں برتن بھی ٹکراتے رہتے ہیں, تو یہ ایک گھر ہے اور گھر کی مانند ہے. اچھا, ہم چاہتے ہیں, جبار سب باتیں بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان رومز تک بھی رسائی ہم دیکھ لیں, دکھا دیں لوگوں کو کہ یہ ان لوگوں کی سیٹنگ ہے, اور اس کے بعد پھر جب ان کے رومز وغیرہ ہم دیکھ لیں تو ہماری خواہش ہے کہ ان بزرگوں کے سب کو بٹھا کے ہم ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگا, ان کی جوانی کی یادیں, ان کے آج کے دن, ان کی وہ خوشیاں, ان کے وہ بچوں کا
کے لیے جو ہے لاڈ پیار، اور آج جو حالات ہیں، یعنی یہ بدلتا جو وقت ہے، یہ حالات جو تبدیلی لے آتے ہیں لائف میں، تو آج جس حال میں ہیں، سو میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ بھی کچھ چٹ چٹ ہے. تو میرے خیال جی میں چلیں ایگزیکٹلی جی، موسٹ ویلکم. میں آپ کو سارا اندر اپنا ہمارے جو رومز ہیں، جو ہماری فیسلٹیز ہیں، جو بزرگوں کے لیے ہم نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. بیسکلی ہم نے ایک بزرگوں کے لیے لفٹ بھی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے، سینٹرلی کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری فیسلٹیز ہیں بزرگوں کے لیے. ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے. میں وزٹ کرا دیتا ہوں آپ کو. ضرور بسم اللہ سے. اچھا یہ کمرے کا سیٹ اپ ہے. اچھا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم جی. ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم بزرگو، کیا حال ہے؟ کیسے ہو تسی؟ ٹھیک ہو؟ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا نا کی ہے تھوڑا؟ راجہ کمر فاروق. اچھا راجا صاحب یہ دسو تسی کہ کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا سما ہو گیا تسی اتنے آئے ہو؟ 3 سال. اچھا 3 سال. اس تو پہلا کتنے سی تسی؟ کرے مطلب کرے کی کم کرتے سو تسی اس تو پہلا جدو جوانی سی؟ تھوڑا سا چاہنا ہے کہ ماضی وچ چلے جائیں سی. PWD کردا ہوں. اچھا PWD کم کرتے سو. پھر کی ہویا کہ بیمار ہو گئے تسی جدو کار واپس آئے؟ کی ہویا سی؟ فالج ہو گیا. اچھا ہن تانوں فالج ہویا ہے. تے فالج جدو تسی کار یعنی تواڈی رہائش اتھے سی، اپنے کار سی، اس ویلے تانوں فالج ہویا سی یا ہن اتھے آ کے؟ اب اپنے کار سی. اچھا اپنے کار سے. تو کی وجہ ہوئی کہ تھوڑے کنے ویسے بچے کنے نے تھوڑے؟ شادی ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ؟ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ؟ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ? کچھ وجوہات ہیں. ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? جی ہاں. ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? جی. ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ. ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ? ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ہاں کیتا سی. ਹਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ہاں جی. ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਮੈਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਤਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ. اپنا زندگی ضائع نہ کرو, ٹائم ضائع نہ کرو, کچھ بنو, اپنی فیوچر بناؤ. اچھا زندگی بنا لو اپنی. فضول نہ پھرو, ٹھیک ہے نا, ٹائم ضائع نہ کرو. جی. ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨਵਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? سوچ کدی سوچنا. ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਚਾਹ ਲੈ ਓਏ ਓਏ, ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਫਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ہاں جی, گپ چیت بات چیت ہوندی ہے. ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਵੇਂ? اور سیاست. ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਫਰਿਆਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? پتہ ہے. ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖਾਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, بغیر محنت کرنے کچھ نہیں ہوتا. محنت کرو گے کچھ پاؤ گے, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. کچھ خراب ہوئے گے, زندگی خراب ہے تھوڑی. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਰੇ فوت ہو گئے. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ?
ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤਚੀਤ। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਹਯਾਤ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹਯਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ? ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਯੈਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। रहना चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है। प्यार मोहब्बत के साथ रहो सब नाल। बिल्कुल जी, प्यार मोहब्बत जो बात हमारे राजा साहब कर रहे हैं, यकीनन जो ज़िंदगी, जो स्टेज, जिन स्टेज से ये गुज़रे, जिन स्टेज से ये गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़, जिस दर्द को लेके, बहुत सारे वो माजी की यादें, बहुत सारे खूबसूरत लम्हात, वो जवानी की कुछ कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ, फैमिली के साथ कुछ अनबने, और कहीं ना कहीं उन कोताहियों, उन गलतियों से जो है आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हाँ, कुछ तो गलती थी मेरी, कुछ कोताही थी, ये ना होता तो यूँ होता, यूँ ना होता तो यूँ होता। तो मेरे ख़्याल में उन कोताहियों, उन गलतियों से, इन बुज़ुर्ग से सीखना चाहिए कि हाँ, ज़िंदगी थोड़ी जी ज़िंदगी है पाजी, खुल के जीना चाहिए, एक दूसरे रल मिल के जीना चाहिए। ये जो ज़िंदगी है, ये जो लम्हात हैं, इनको खूबसूरत बनाए। सो खूबसूरत बनाने के लिए अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को जन्म दे। जब पॉजिटिव इंसान को जन्म देंगे तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे खूबसूरत यादें, बहुत सारे खूबसूरत लम्हात वो आपकी माजी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आप जब इस स्टेज पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं उन खूबसूरत जो माजी की मज़े की यादें थी, उसके सहारे उसको याद करके आज जियोगे तो ज़िंदगी का ढंग ही कुछ और होगा। लेकिन अगर तल्ख होंगी, अगर बहुत सारी ऐसी तल्ख यादें होंगी जिनको फिर आप कहोगे कि याद ही नहीं करना चाहिए, अगर याद करेंगे तो कमबख्त दुख ही देती हैं, तकलीफ़ ही देती हैं। सो चलते हैं, एक और बुज़ुर्ग से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम असगर। गुलाम असगर जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਗਾਉਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? हमारा हाँ, याद नहीं आ रहा? हाथी चौक। हाथी चौक। अच्छा, हाथी चौक ਇੱਥੇ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? हमारा कॉलेज बन गया। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा। आपके लकड़ियों का टाल था वहाँ पठानों का। अच्छा। तोड़ दिया। हमारा कॉलेज बना बहुत बड़ा, अच्छा, लड़कियों का। ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? हाँ, बहुत बड़ा। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੋਈ नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ? माँ बाप को तो कौन कराता? तो आप तो जवान थे, तो कोई लड़की शड़की पटा लेते ना? हाँ, नहीं पटी? काफी अच्छी। नहीं पटी। आप क्या करते थे नौजवानी में? क्या कुछ भी क्या नहीं। काम करते थे? न किसी दफ्तर में काम करता था। अच्छा। पोछा झाड़ू।
अच्छा 200 रुपया महीना देता था। अच्छा, 200 रुपये बस। महीना, बस यही था, उसी में जिंदगी बसर गुजर था। हाँ अच्छा ये बताओ कि कोई रिश्तेदार हैं आपके? बहुत है, कोई नहीं आप- पूछता कोई नहीं पूछता है, यानी ईद के दिन भी कोई नहीं आया? ना, कोई मिलने ही नहीं आया, वो बट भी नहीं आया, बट छोड़ के आई यहाँ। अच्छा बट नहीं आया ਤੁਹਾਡਾ? अहमद अली को जानते थे, अफसर नाज को, ठीक है। वो छोड़ के गया यहाँ। ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, हाँ ਗੁਲਾਮ ਅਸਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। हाँ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ 200 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਸਨ? हाँ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। जी लेकिन जब तुसी बीमार हो गए, पैसा खत्म हो गया, नौकरी गई, छोकरी मतलब शादत तुसी की थी नहीं, तो फिर उस तो बाद फिर मतलब कोई आया नहीं, पूछा नहीं ना किसी ने? कोई नहीं आया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨन्हे मुन्ने पोते ਹੁੰਦੇ? माँ बाप होते वो कराते थे। हाँ माँ बाप तो बहुत, हमारे बाप ने 2 शादियाँ की, हमारे दादा ने, मेरे बाप ने 2 शादियाँ की, वाह, हमारे दादा ने कराई थी, वो भी बहुत हो गए। माँ बाप को तो कोई भी नहीं, फिर कोई बहन नहीं भाई थे, पूछता है? कोई पूछता। अच्छा बाबा जी, जो बहुत सारे बच्चे ने, नौजवान ने ना, उनके माँ बाप होते हैं, लेकिन वो माँ बाप का उसी तरह जो है वो उनकी इतनी कदर नहीं होती है, तो उनको क्या कहेंगे कि कदर कितनी करनी चाहिए? आज आप जिस स्टेज पे हैं, जिस तकलीफ से आप गुजरे, तो कितनी कदर करनी चाहिए? हाँ कदर करनी चाहिए ना। जी आप क्या मिस करते हैं ईद का दिन जब आता है, जब ईद का ਤਿਹਾੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? हाँ जी, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? जो आ जाए गुजर गया सब कुछ, रहने। सोचते रहते हो? हाँ दोस्तों, एक और बुज़ुर्ग जो हमारे साथ हैं इस वक्त, और ज़ाहिर बात है इनकी कहानी भी कुछ राजा साहब जैसी कहानी है कि नौजवानी में तकलीफ़ मसाइल से जूझते हुए, गुज़रते हुए माँ बाप की डेथ हो जाती है, फिर शादी ब्याह नहीं होता। ज़ाहिर बात है जब शादी नहीं होती तो बच्चे भी नहीं होते हैं, जब बच्चे नहीं होते हैं तो फिर एक फ़ैमिली का माहौल से आप आउट हो जाते हैं। रिश्तेदार तब तक रिश्तेदार होते हैं जब आपके जेब में कुछ हो, और जब आप उनको कुछ दें तो तब वो आप, और जब आप जवान हो, आप सेहतमंद हो, आप ठीक हो, तब वो आपका पूछेंगे। लेकिन जब सेहत नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी, तो फिर यानी कोई भी अपना नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है, राजा साहब से और इन बुज़ुर्गों से जो मेरी मुलाकात हुई, इनसे जो मैंने सीखा वो ये है कि अगर टाइम है आपके पास तो कम से कम अपनी फैमिली बनाएं, क्योंकि ये जब स्टेज आती है तो इंतहाई तकलीफ़ या तकलीफ़ दे मराइल से आपको गुज़रना होता है, और फिर वो तकलीफ़, वो दर्द, वो हालात, वो वाक़यात जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने नवासों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, जब आस पास आप देखते हैं कोई नहीं होता और आप एक कल्ले यानी तनो तनहा आप अकेले होते हैं, तो फिर तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह तुहानू ज़िंदगी दे, तुहानू सेहत दे, ते साढ़े पासों तुहानू तो ये तुहाडी फैमिली हैगा, ते तुहाडी सारी फैमिली नू ईद दी बहुत बहुत बधाई सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। तो यहाँ से चलते हैं एक और बुज़ुर्ग के पास, उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। लेकिन नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ रहना है। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, सो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र हम बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या नाम है आपका जनाब? अब्दुल वहाब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? रावलपिंडी से। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग रावलपिंडी के ही हैं? हाँ जी, बस कुछ इलाकों के डिफरेंट हैं। डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? यहाँ से तकरीबन 7-8 माह ही होंगे इससे तकरीबन। पहले कहाँ थे आप? मैं पहले बाहर ज़्यादातर रहा हूँ, उसके बाद यहीं रहता रहा हूँ। कहाँ बाहर, कौन सी दुनिया में रहे? मैं इटली में। कितने साल गुजारे? वहाँ मैंने आधा ऐसे ही तो वैसे गुजार ही जिंदगी लिया। का आधा हिस्सा।
तकरीबन। तो फिर पाकिस्तान क्यों आए, क्या वजह थी? भाई की, बड़े भाई की डेथ हो गई थी बाहर ही। अच्छा, बाहर, वो भी बाहर थे? जी वो भी वो बाहर कहाँ थे? वो भी इटली में थे। अच्छा, तो उनको लेके आन। उनकी मैयत लेके जी आए। हाँ बिल्कुल जी हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक जी नहीं? हाँ, फिर जा भी नहीं सका तो काफ़ी लेट भी हो गया हूँ कि वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी उन्होंने कर दी है क्योंकि मेरी फैसिलिटी बाइक की वजह से। हम्म। अच्छा ये बताओ था कि फिलहाल। अभी आपने शादी की है कि नहीं की है? भाई ने शादी भी करवानी थी, सारा कुछ उसने करना था, बहुत निज़ाम था कि वापस जाके ये भी शादी भी करवानी है, ये भी करना है, वो भी करना। बस बीच में कोई मसले भी ऐसे हो कि वो पता नहीं चला कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये नहीं पता कि उनकी डेथ होनी है। अच्छा, मतलब आप, मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, जितने साहिबान से मेरा रब्ता हो रहा है, बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो है वो अनमैरिड ही हैं, यानी शादी नहीं की है। हाँ जी, तो जी हाँ, मैंने भी देखा अच्छा, है। तो आप जब इटली में थे तो कितना कमा लेते थे, और वो पैसा वो जमा किए कि नहीं, वो सारा भेजा आपने? उनमें सर जो पैसे थोड़े बहुत जो होते थे वो भाई के पास थे, क्योंकि उसके बाद ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जब कोई एक फोत हो जाए बड़ा, तो उसके बाद फिर बहुत मसले खड़े हो जाते हैं। मसलन ये भी मेरा है जी, ये भी मेरा है, तो ये भी मेरा है, तो ये भी तुसी की गया सारा साड़ा ही है। सारा। तो चलो ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ से गुजरे हैं। और जड़ा कुछ भी है सारा फ्रॉड वगैरह है, झूठ है, सारा कुछ थानू पता ही है, फिर इतने रहे। तो इटली में जो दौर गुजरा, सर इटली में आज जो दौर गुजर रहा है, वो दौर जो गुजरा, तो कितना याद आता है वो? मैं तो कहता हूँ अभी मुझे टिकट मिले तो मैं वापस चला जाऊँ। यानी बहुत याद आता है। जी हाँ, बहुत बहुत कहाँ, बहुत। कितने यहाँ दोस्त बनाए थे आपने? अभी जो आप बता रहे देखे थे मेरे कि सरदार भी सरदार, थे। बिल्कुल सरदार भी हैं, बांग्लादेश के भी थे काफ़ी सारे, और कंट्री के भी लोग हैं, फिलिपीन हो गए कोई ऐसे। तो अच्छा, अच्छा क्या सुना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल है, आप यानी कभी आपने सोचा था कि मैं जो ज़िंदगी, ऐशी, मज़े, मौजां, इटली के खूबसूरत इलाके, गलियाँ कूचे हैं, वो कश्ती में सफ़र करना पानी में, कभी सोचा था कि इधर पहुँचोगे? ये तो नहीं सोचा कि ऐसा भी होगा, अगर हो भी गया है तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर मैं तो नहीं, जब बस अभी हाँ, आपकी बस फैमिली में कितने लोग हैं? देखें, हम दो बहनें, दो तीन, एक फोत हो गए और दो तीन भाई हैं। अभी हैं? हाँ जी, तो उनका कोई राब्ता होता है आपके साथ? रब्ता होता है, जाता हूँ, कुछ चीज़ वगैरह अगर चाहिए हो तो फिर जाके कहना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर तो जब आप जवान थे, इटली में थे, पैसा कमा रहे थे, तब रिश्ते कैसे थे और अब रिश्ते कैसे? बस वो आप जानते हैं अच्छी तरह, तो सी जानते हो। नहीं, मैं तो आपसे जानना पता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद एक ही बहुत है। फ़र्क है। मेरा मकसद एक ही है कि आप जैसे जो एक जवानी में, नौजवानी में समझते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और सारी फैमिली, ये तो सारे हमारे हैं, लेकिन फिर जब वक्त करवट बदलता है अपना, फिर और कोई भी काम नहीं आता है उस टाइम। आज कभी सोचते हो कि कभी वो भतीजे, वो भाई, वो कभी जब ये मांगते थे तो मैं दौड़े लगाता था इटली में कि हाँ इनके लिए ये भेज दूँ, ये भेज दूँ? कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, सारे चेंज हो जाएंगे। तो अब आके पता लगता है यार, बच्चे भी, भतीजे भी, और लोग भी चेंज हो जाएंगे एकदम, सर के ऊपर रख लेना है। तो फिर वो अभी कभी जाता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि ऐसे क्यों। बहुत सा बारी जो सी ऐसी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो
شادی کی بات میں پھر جی وہی ہاں، کر رہا ہوں، کیا دیکھیں وجہ سر، تھی کہ آپ نے شادی نہیں کی؟ دیکھیں ہم نے پاکستان آنا تھا. تو پاکستانی جی سے ہاں. کرنی تھی؟ جی ہاں، میری ادھر کوئی گوری میں دیکھا مچھلی ہوا نہیں لگی ادھر؟ نہیں، بہت اثر ہوتی ہے، بالکل تھی. تو مجھے پتہ تھا کہ یہاں پیریڈ جو سا ہے وہ ذرا مشکل ہے آگے، کہ نظر آ جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے. پھر وہ کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ 10 سال تو کہیں نہیں گئے. تو اس لحاظے سے میں نے پھر اپنے طلاق بعد میں نے بھیج دی تھی کہ بھئی میں نہیں آ سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ میری وجہ سے وہ اتنا پیریڈ نہیں کاٹ سکتی. تو اچھا، یہ وہ کوئی دکھ ہے شادی نہ کرنے کا؟ مجھے دکھ ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہ مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا تھا بھائی کو؟ جہاں میں نے شادی کرنی تھی. اچھا، جی ہاں. پہلے سے آپ نے مطلب نکاح ہوا تھا ہاں جی، تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ آزاد کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ پیریڈ میرے لیے 10 سال بہت زیادہ ہو جائیں گے، مشکل ہے. بہت مشکل ہے. تو اس کہ کو کوئی دکھ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی اس خاتون کو؟ بالکل وہی ہو گئی، بالکل بالکل بالکل. آپ کی بات ہوئی تھی اس سے؟ جی ہاں. اس کے بعد پھر میں نے فون، پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ میں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک بات ختم کر کے تو پھر ذرا دکھ کی بات ہوتی ہے. اس کے جو آپ پیسہ کماتے تھے، ایک ایسی اسٹیج پر تھے کہ آپ صحت مند تھے، نوجوان تھے، کون کون سے علاقوں میں گئے ہو گھومنے پھرنے کے لیے؟ زیادہ وقت کس میں گزرتا تھا؟ میرا اٹلی میں ہی زیادہ تر، اور سردنیے میں، اور فرانس میں کچھ چکر گئے ہیں، کیونکہ ہم اب لوڈنگ کا کام کرتے تھے. اچھا، آپ کیا کام کرتے تھے؟ لوڈنگ کا کام کرتے ہاں تھے. جی. اچھا، وہاں سے سامان لے کے تو فرانس آ جانا، وہاں سے ادھر آ جانا. تو ایسے وہاں کے جیسے لوگوں میں جہاں یہاں کے لوگوں میں کیا فرق بہت آپ نے فرق دیکھا؟ ہے. وہ وہاں کے لوگ صرف ہم بارڈر تک جاتے تھے کہ اس کے ساتھ ہی نیچے اٹلی اپنا فرانس شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے ہم نے سامان اٹھانا ہے، یہاں خرید فروخت کرنا ہے. تو مالک کے ساتھ ہی گھوم کے بس اسی رات ہم نے واپس آ جانا. تو لوگ کیسے تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ لوگ زیادہ ملاقات تو اتنی نہیں ہوتی تھی. ہم نے بس سامان اٹھانا ہوتا ہے کہ ان سے ڈیلنگ کرنی ہے، کہ انہوں نے سامان کا پتہ کرنا ہے کتنا ڈفرینٹ ہے کیا نہیں. اب جو یہاں پاکستان آئے یہ ہو، پاکستان آپ آئے، آپ نے بات کی کہ دو بھائی آپ کے ہیں، پیسے تھے، سب سیٹ تھا. اچانک ایسا کیا ہوا کہ جو بھائی اٹلی میں بیٹھا تھا، سب کو کھلا رہا تھا، سب کو پیسے دے رہا تھا، سب کو پال پوس رہا تھا، سب کے اسکول کالج سب کچھ کر رہا تھا، اچانک ایک وقت ایسا ہے کہ ایک یعنی 10 بائی 10 فٹ کا کمرہ جو ہے وہ بھی اس کو نصیب نہ ہوا؟ جی ہاں، بالکل ایسے بھی. اس نے ہر طرف کا خیال کیا ہے، اس نے ہر بڑے بھائی نے؟ جگہ. بڑے بھائی جو فوت ہو گئے، ہر طرف کا انہوں نے کیا ہے، ہر طرح کا. اور مجھے تک کہ وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن پھر بھی میں نکل جاتا تھا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ ایک سٹیج پہ ہوتے ہیں، سٹیج بدلتے رہتے ہیں. شیکسپیئر کی ایک بہت بڑی خوبصورت پوئٹ ہے کہ پہلے آپ ایک بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، نوجوانی، جوانی، پھر مختلف سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں. بہت سارے نوجوان جس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور جب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی ایک ہوتی ہے کہ نہیں شادی نہیں کرنا ہے، فیملی نہیں بنانی ہے، بس جو کچھ ہے یہی فیملی ہے. تو آپ اپنے تجربے سے کیا کہیں گے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس سے سر جو میرے ساتھ گزری ہے میں تو وہ بتا سکتا ہوں، یا جو گزر گئی ہے وہی کہہ سکتا ہوں. اب مجھے تھوڑا سا بولنے کا بھی مسئلہ کے سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے، فالج بھی ہوا ہے. تو پیغام میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں کا خیال رکھیں. بے شک یورپ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، ان کو یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں میں آؤ، گھوم پھر کے واپس چلے جاؤ.
ऐसा लेकिन फैमिली बनाओ। फैमिली बनाओ और जल्दी जल्द से जल्द शादी कर ले बहुत शुक्रिया जी। कि यहाँ भी वहाँ भी लोगों ने शादी कर ली है, वो कम से कम अपने घर वालों को तो बता दें, कम से कम वो किसी को अंधेरे में ना रखे। ये मैं बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हमारी कोशिश होती है कि आप सबको जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी का और ज़िंदगी में गुज़रते लम्हे, गुज़रते दिनों, गुज़रते साल, गुज़रते महीनों के जो तजुर्बात हैं, वो हम चाहते हैं कि आपको डिलीवर करें इनकी ज़ुबानी जो इन्होंने देखा। यानी इटली में वो दिन, वो मुख्तलिफ घूमना, वो काम करना, मेहनत करना, मुशक्क़त करना, और यही ख्वाब लेके कि मैंने अपने भतीजों को, भाइयों को, सबको सेटल करना है। नहीं सोचा तो अपनी ज़ात का नहीं सोचा। आज वो सब कुछ ठीक चल रहा है, वो सब कुछ सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई तन्हा है, कोई अकेला है, तो वो ये जनाब हैं। सो एक और बुज़ुर्ग भी हमारे साथ हैं, बड़ी मज़े की गुफ्तगू उनसे करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ईद मुबारक। कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जड़ा टाइम गुजरा बहुत अच्छा। कहाँ से ताल्लुक़ है और नाम क्या है आपका? हमारा नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा कौम अवान। कौम अवान है आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो यानी इलाका है, कौन सा इलाका आपका है? इलाका मरी। अच्छा, ठंडे इलाके थे हो तो जी। ते फिरते थे बहुत गर्मियां। इत्थे गर्मियां वो जन्नत है ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੈ। जी। ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ मरी याद आंदी है? माँ हाँ भैन भरा सबके रोज जगह याद आती नहीं आती, हाँ। बस टाइम माल लो। रोड याद आंदे कि नहीं? सब चीज़ जरा। अच्छा, ये बताएगा कि पहले क्या काम करते थे, शादी वगैरह की, क्या आप भी कुंवारे ही हैं? पहले मैं बच्चे ही से शादी 20 साल हुए लड़की में। अच्छा, मैं रंग रोगन का काम करता था। रोगन दा कम करता सी तुसी? अच्छा, ठीक। मैं आरे मशीन पे सारे काम करता था। अच्छा, ऐसे ही कोई काम नहीं छोड़ा है, बस ये दर्द निकले में छोड़ दिया। नहीं हुआ क्या था आपको, तकलीफ क्या हुई थी? बस इधर टांकल हुआ है ना डॉक्टर से, हाँ। वो छूट जाए तकलीफ और लाइन बनी। अच्छा, आप जरा थोड़ा बहुत ये माइक किस तरह करें जी? अच्छा, ये बताओ कि शादी हुई थी, जो बेगम थी उसकी डेथ हो गई, फौतगी हो गई, हाँ बहुत हो गई। और बच्चे थे आपके, एक बच्ची थी, एक बीवी, उसकी भी डेथ हो गई, तो आप अकेले हो गए। करले हो गए। तो भाई वगैरह सब कुछ? कोई पाए कोई ख़त्म। हम सिराती और लाले में सिराती है। अच्छा रात अच्छा। बस वेले के अल्लाह अल्लाह किया करो। और यहाँ पे कितने दिन हो गए? 4 साल हो इधर गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। मैं नहर से पूरा रुपये में रहते थे। वो भी पहने भाई अजय छोटे में जो बलगली जाने दे, क्यों है बच्चे पढ़ाई काम करते सब, कोई काम ऐसा हरकत हमने नहीं किया। अब ये बताओ कि जो अभी यहाँ पे रह रहे हो, जी तो जब ईद आती है तो कितना याद आता है सब कुछ, कि ईद के दिन खाने पकवान सब कुछ? आपको पता है बहना भाई माँ प्यो जा रहे थे, कोई इंसान नहीं जा रहे थे, बस अल्लाह का मर्जी। क्या याद आते हैं सब? जी। एक मिनट में दुरा में जाता मनार स्कूल में, वो छोटी में पढ़ी पहना पे रहने रही भाई, इधर नहीं मंडल साहब तू इधर ही रो जा। अब ये बताओ कि कोई दोस्त वगैरह बनाए थे कि दोस्त नहीं थे आपके? दोस्त है ना अपने अपने इलाके छोड़ के। याद करते हैं कि कॉल करते हैं कि नहीं? वो मोह कर रहे, वो टाइम नहीं लिया, वो आगे और वो जाल पर है, मोहब्बत ही नहीं रही है। वो कहना की कर रहा है भाई यार। हाँ, बारह दोस्त थे ही है। इत्थे माहौल किस तरह है ਤੁਹਾਡਾ? दोस्त वोस्त गपशप चलती रहती है? बहुत अच्छा टाइम गुजरा जी। ये जड़े साढ़े बुजुर्ग सन, उन्होंने तो तय कर लिया भाई हमने शादी करनी है। शादी सुनना था पर है, हाँ हमारा कराना शादी और ना करे और सुनाना नहीं चाहिए। हाँ, सयान पड़े कानून सारे जानते हैं। अच्छा। अगले से कर रहे दोस्तों उठे काम नहीं किए। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे टाइम अच्छा गुजर जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम खाना शाना ठीक देते हैं ये लोग? जो चीज़ नसीबी मिल जाते हैं मिल जाती है, ये ख्याल रखते हैं? ज़रूर ख्याल रख दीजिए। अच्छा,
तो इनके साथ गपशप होती रहती है, बैठे रहते हो एक दूसरे के साथ, छेड़ते रहे, तंग करते हो? वो ना मैं कहना रन्ना वाले ने पकड़ पड़ा ये भी कुंवारा ही है, कुआरे ही है जी, ये सारे कुंवारे ने। सारे कुआरे हाँ नहीं बेच आए और 12 आए मजा नहीं, इनसे जब आप बात करते तो इन्होंने सलाह की थी, मशवरा किया था कि हमने कुंवारा ही मरना है दुनिया से जाके? मैं ना कह सकता। नहीं पूछते नहीं हो आप इनसे, पूछते नहीं हो? ये रशीद साहब तो हट्टे कट्टे लग रहे हैं। मुझे पता जैसा कम ऐसा दे, क्यों उन्होंने कम दे के अगले कौन देना रिश्ता, पैसे लखन पे लग गए, हाँ ऐसा नहीं है रिश्ते मिलते रहे। नहीं, बहुत सारों के पास पैसा भी होता है फिर भी कहते शादी नहीं करनी है। और जरा पर नहीं उन्हें लानत पे उन्हें पैसे करे, सुनत क्यों ना दाज करे, पैसे उठे तो नहीं हजूर पाक ने सुनने थे जो जनाजा उसका जाए ही नहीं, उन्हें पैसे उठे तो तुझे तो फतवा लगा देता सीधा। ऐसा नकार ये बनने हैं, हाँ ऐसा वो रंगीले दो रंगीले टूट के नहीं मिलते। अच्छा, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, आए ठंड ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਲ ਰੋਡ। बहुत बड़ा रोड होने बादशाह दुनिया अच्छा सलूट है, मरे तमाम अंग्रेज भी रहते, अच्छा, बहुत अच्छा शहर है, गोरे सन बहुत ज़्यादा। गोरे है भी और भी है, मैं वहाँ अंग्रेज रहते थे। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ? और ना जी भैन या भाई और रहने पे तो टोका लखान ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? मतलब भाई है लवारा ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं नहीं उस दिन आया थे। ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ यार ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? तू बारा मैडम ने खाना खिलाया उस दाखिल कराया, मैं ऐसे मैं कदे आया ही नहीं, अल्लाह नहीं जानता। मैं पिशोर भी जो सारे बंदे ने बाको काम करके भी आया, पिशोर जाके दादे ने अड्डे के बाहर उत्ते बिल्डिंग कम कर दे, फिर वो सारे उन्होंने अगे दूर आते भावे तो उस बुलारो गुजर के तो जाता रहा, सारे इलाके अल्लाह ने ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? मैं बाबा को काड़ा करेंसी तक नहीं छड़ी जगह, मैं वो बनना पैसा नहीं हुआ टी है भाई पैसा नहीं मैंने पैसा मैं देखा पुलिस वगैरह अंदर रख रहे पुत्र अंदर आ काम अच्छा ही किया किसी ने बुराई नहीं ना मार खा रहा बस जान। वैसे उस जमाने च ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ और ਚਾਹੀਦੀ सारे ਸੀ? जमाने सच्चे जमाने से अजकल ये जमाना है, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। वो सच्चे जमाने से सारे चीज माँ भैन किसी नहीं कदर करे, अज का मुंडा मानो के बुढ़ गया क्या कर दी, और जी वालदा अज का पाँदा शायद बड़ा कानून थोड़े बड़े जानते हैं। अरे अच्छा, जाते जाते अब से जानना चाहता हूँ कि ईद का दिन है, तो ईद के दिन कितनी याद आती है अपने बच्चों की? वो जो बेगम थी, वालदा थी, पहला भाई याद आते हैं, याद आते हैं? हमसीरा वालदा बेगम जो नस्ल ऐसे मिलते रहते हैं, ख्वाब याद आते हैं ना, याद आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इनकी बातें, इनकी ज़ुबानी और कहानी एक ही है, किरदार मुख्तलिफ हैं, कहीं ना कहीं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी के मोड़ बदलते रहते हैं, लेकिन नतीजा वही है कि कुछ ऐसी यानी कुछ ऐसी घड़ियाँ, कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसा यानी वक्त का जो पहलू है, जिस तरीके से वो जिस मोड़ सिमत मुड़ा, तो शायद बदलाव लाने की वजह से आज जिस महाज पर ये लोग हैं, जिस मुकाम पर ये लोग हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो कहीं ना कहीं उस माजी की कोताहियाँ और गलतियाँ और उस गलतियों से ना सीखने की भी वजूहात मुझे नज़र आ रही हैं। तो इनसे एक अच्छा मैसेज बहुत सारे देखने वालों को कन्वे हो रहा है। रशीद साहब हमारे साथ हैं। रशीद साहब भी कुछ ऐसा लगता है कि शादी के चक्कर में हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं करनी है, तौबा कर ली है। इतने डरते हो बेगम से? माँ बाप आए हैं, माँ बाप नहीं थे, जवानी में भी नहीं थे, बचे माँ बाप गुजर गए हैं। आप क्या काम करते थे? दो साल अच्छा, और पिंडी से आपका ताल्लुक़ है? ये तो अब जो है यहाँ पे कौन लेके आया? पाई है, भाई है आपके? यहाँ पाई ही है, पप्पी फुप्पे दा पुत्र है, फुप्पीदा। हाँ जी, अच्छा, वो लेके आया। हाँ जी, तो उन पहले उनके घर रहते थे? आ जाए आसी
ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं करते? नहीं जी, बड़े शरीफ आम बातें करते हैं सब दिन। अच्छा, अब बातें करते हैं, ये बातें नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं बातें? दिल नहीं करता इसका बात करने का? ये लड़ते ने? अच्छा, ये सारे लड़ते ने, फिर इस वस्तु से खामोशी इख्तियार की थी। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह ताला ने नाज कराया, काम अच्छा कर रहे। लेकिन मुझे इनके चेहरे पर वो बचपन वाली शरारत आज भी याद आ रही है। वैसे ये मज़े की बात करते हैं लेकिन तंग भी करते हैं ना रशीद साहब? रशीद साहब मेरे साथ एग्री हैं और हाथ मिलाया कि तंग करते हैं। और रशीद साहब खामोशी में किसी कोने में बैठे होते हैं। क्या याद करते हैं वैसे? कौन सा दौर? रब को याद करते हैं? रब के साथ साथ कौन सा टाइम बहुत याद आता है कि रशीद साहब जब नौजवान थे? माँ पे याद आने देने। नाज़रीन, एक और बुज़ुर्ग से भी बात करेंगे, उनके किस्से, उनकी जवानी की और उनकी इस स्टेज तक पहुंचने की कहानियां उनकी ज़ुबानी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि आपने एक ब्रेक लेनी है, तो हमारे साथ आपने रहना है। यहाँ पे छोटा सा लेते हैं एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुबारक। कैसे हैं आप जी? बुजुर्ग ठीक हो आप? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ज़िला गुजरात से। ज़िला गुजरात में कौन से इलाका है? सराय आलमगीर। सराय आलमगीर से आपका ताल्लुक़? सराय आलमगीर के मिलिट्री कॉलेज के पीछे मेरा आबाई गाँव। अच्छा, वो आपका भाई गांव है। तो यानी आप, मुझे जो लगा मुलाकात है मेरे और बुजुर्गों के साथ भी, उनमें से मुझे आप लगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्कूल टीचर रहा हूँ और आर्मी एजुकेशन कोर्स से मेरा था। अच्छा, आर्मी एजुकेशन कोर्स से आपका ताल्लुक। किस डिजिग्नेशन पे आप रिटायर हुए थे? मैं सूबेदार। अच्छा, सूबेदार रहे। उसमें जेसीओ और ऑफिसर होते हैं। यस, मुझे पता है जी। अच्छा, उसमें तो फिर आपने टीचिंग का शोबा, तालीम का शोबा चुना था। जी हाँ। उसमें आप एजुकेशन कोर में थे, तो कितना अर्सा आपने पढ़ा है? मेरे तकरीबन टोटल बनते हैं दरस व तदरीस के हवाले से मैं कहूँगा 51 ईयर। 51 ईयर। आखिरी साल जो था वो 2017 था। अच्छा, 2017 में? मार्च 2017 को मैंने हेड्स अप कर दिया। और ये गवर्नमेंट था, प्राइवेट से? गवर्नमेंट ही था जी सर। मैंने 20 साल सरकारी जॉब किया है। अच्छा। उसमें मेरे 4 साल डेपुटेशन किए। अच्छा। सरकारी तौर पर मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। अच्छा। किंग खालिद मिलिट्री कॉलेज और किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री कॉलेज में। अच्छा, आप वहाँ रहे? जी। और उसके बाद 4 साल मेरे वो बनते हैं और बाकी पीरियड मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था। अच्छा। एज ए सिविलियन। अच्छा। जी। तो आपने फिर मतलब सऊदी अरब के बाद आके इधर ही काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम किया, लेकिन ज़्यादा दस्त व तदरीस के हवाले से आपने काम किया? बिल्कुल। ज़्यादातर अपने इलाके में आप रहे? नहीं सर, मैं जब वापस आया हूँ 95 में। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं पेशावर चला गया। पेशावर चले? जी हाँ। पेशावर में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ पेशावर की नहीं, यानी खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, बल्कि आल पाकिस्तान एक एकेडमी है, फ्रंटियर चिल्ड्रन एकेडमी। अच्छा। या उसके जो मालिक हैं सर गौर जमान साहब, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही शफीक इंसान थे और बड़े प्रोफेशनल टीचर थे। अच्छा। जी हाँ। तो उनके साथ मैं अटैच रहा हूँ। अब उनके बेटे हैं आमिर गौहर साहब, सर आमिर गौहर साहब। अच्छा। जी हाँ। और उनके दूसरे भाई तो हैं। एजुकेशन से आपका ताल्लुक, सऊदी अरब में आपने वक्त गुजारा, एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आपने काम किया, आर्मी से आप रिटायर्ड थे। जी सर। ये सब कुछ और लक ऐसे रहे कि जिसने सऊदी में काम किया है तो अच्छा खासा पैसा भी बनाया होगा? नहीं सर, वो ऐसे पैसों की अहमियत नहीं होती। दरअसल जो प्रोफेशन होता है ना। यस। मेरे अपने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप, मैं ये सवाल की तरफ आ रहा था। जी सर। क्योंकि इधर जितने बुजुर्गों से मैं मिला तो मेरे ख्याल में इन्होंने ना उसूली फैसला किया था कि हमने शादी नहीं करनी। नहीं, बल्कि मेरा बस चलता तो मैं तो मजीद भी करने को तैयार था, फिर बीच में बीमारी आ गई। अच्छा, बीमारी आ गई। जी हाँ। मैंने तो 3 शादियाँ की। आपकी 3 शादी हुई हैं? जी हाँ। पहली मेरी वाइफ जो है समुद्री से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, समुद्री और वो मेरे उस्ताद की बहन थी। अच्छा। जी हाँ। उससे कितने बच्चे थे? एक बेटी पैदा हुई तो उसकी डेथ हो गई मलीर कैंट में। जी, मलीर कैंट में। दूसरी शादी? दूसरी शादी फिर मेरी जो है अपने सके चाचा की बेटी से हुई। हाँ। तो उससे मेरे 4 बच्चे पैदा हुए। अच्छा। अब वो उनमें से एक बच्ची फोत हो गई है, बाकी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह।
तीसरी शादी फिर कहाँ से? तीसरी शादी जो है मेरी लकी मरवत तो आपने सुना है? ये क्यों नहीं गया हूँ जी हाँ, वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन वो चूँकि मुझ पर थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो उनका बैकग्राउंड चूँकि सियासी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। जी हाँ, वो मतलब पॉलिटिकल, हाँ, तो इस वजह से मैं उनके मुतालिक ज़रा ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी वो तो उनसे वाइफ कितने और बच्चे बच्चे हुए? जो है 3 बच्चे हैं मेरे, उनसे 2 3? बेटे 1 बेटी। अच्छा, तो टोटल आपके कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं? तो यानी 3 बेटियाँ 4 बेटियाँ हो गई, हाँ, और उसके बाद 2 बेटे ये और 2 बेटे उधर, 4 बेटे बनते हैं, 8 बनते हैं टोटल। 8 बनते हैं। जी हाँ। यानी आपने जो ये शादियां की, क्या जो आपकी बेगमात थी उनकी डेथ होने के बाद या उनके हयात होते हुए अपनी की? नहीं, पहली वाइफ तो मेरी फोत हो गई थी। सेकंड जो है उससे मेरा ज़रा डाइवोर्स हो गया, कुछ वो उनका यानी वो पार्टी मजबूत थी। अब मेरे चाचा जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उनके बच्चे भी मतलब बड़े चाची की आला बेटी ओहदों थी? पर थे। अच्छा। उनके बेटे बेटियां सभी अच्छे अच्छे ओहदों पर थे। वो खुद भी पुलिस ऑफिसर थे, उस वक्त सार्जेंट कहा जाता था। अच्छा, तो वो फिर ये एक आपकी बेगम पुलिस ऑफिसर थी? नहीं सर, हाँ, वो मेरे चाचा। जो ससुर है मेरे सका चाचा, सका चाचा तो पुलिस फिर ऑफिसर उनके थे। बेटियां बेटे वो भी सरकारी जॉब में गए, अच्छा। जिसमें मेरी ये वाइफ जो है वो भी स्कूल टीचर थी, 17 सब्जेक्ट टीचर। ठीक है। जी हाँ, 17। तो वो फिर बीच में एक अना का टकराव भी हुआ, और फिर कुछ रिश्तेदारियों में थोड़ा सा इख्तलाफ भी पैदा हुआ, तो जिस वजह से वो अच्छा, डिवोर्स पर। मतलब शादियां जो है इस तरीके से। जी हाँ, और ये तीसरी जो है ये एक उनकी मजबूरी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो जी आप सर। बात कर रहे हैं कि एक से एक, तो फिर ये जो स्टेज है, जी सर। यानी आप वहाँ थे, सब जी, कुछ जी। अच्छा जा रहा था, स्कूल टीचर, फैमिली, बच्चे, जी जी। वहाँ से होते हुए यहाँ कैसे पहुँचे? अच्छा सर, वो अर्ज़ यह कि एक तो मैंने आपको बताया कि मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, तो उसमें बेटियाँ थी मेरी बड़ी, ठीक है। तो उनका ज़ाहिर है कि इंसान जिसकी बेटियाँ होती हैं, आप भी पंजाबी स्पीकिंग है माशाल्लाह, अभी मैंने नोट किया जी, कि आप सरदार साहब हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है। अच्छा, अच्छा, बहुत देर से कैच करती है वो। जी जी जी, मैं बिल्कुल। पाकिस्तानी सिख हैं जी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सबका एक ही पालने वाला है, पैदा करने वाला है जी, जी। सबका, ये हर आदमी का अपना ज़हन है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सरदार जी हैं, तो मेरा ये गुरु नानक साहब जो है, इनके मुतालिक भी काफ़ी मालूमात है, क्योंकि हमारा ये ताल्लुक़ रहा है एजुकेशन में। जी हाँ, तो पेशावर में जिस स्कूल में था उसमें काफ़ी ज़्यादा सरदार साहिबान थे। अच्छा, वो हर थे। वक्त मेरे ऑफिस में रश रहता था, वाह। तो वो सब के सब मेरे गिर्द हो जाते थे, लड़कियां लड़के सब। अच्छा, जी हाँ, डबगरी आप शायद जानते डबगरी भी होंगे। वहाँ हाँ, पर से वो- बहुत है, बहुत जी हाँ, ज़्यादा। वो सारे मिनी- उधर ही उसी- मिनी अमृतसर कहाँ जाते हैं जी हाँ, वहाँ को। बिल्कुल। हाँ, यस। तो वो सारे उधर मेरे पास इकट्ठे हो जाते थे। यानी आपके पास नॉलेज इतनी थी, आप इतने शफ़क़त वाले नहीं, उस्ताद दूसरा थे। वो उनको मैं वाहिद यानी पंजाबी स्पीकर था, तो वो मेरे साथ बड़ी उनको अच्छा उनकी- लगता था कि जी हाँ। पंजाबी प्राय साडा। बिल्कुल। तो अच्छा। वो गुरु ग्रंथ के हवाले से वो कहते अच्छा। वो सर तुसी ते साडे मुतालिक बहुत कुछ जान दो। मैं वाह। वो पंजाब दे पैदावार है गुरु नानक साहब। हाँ जी, पंजाब दी धरती ते, हाँ, बिल्कुल। पंजाब दी धरती ते तो वो ये आपने जो सवाल किया सर, कि इंसान के साथ कभी कभार ऐसा होता है जो उसने सोचा नहीं होता, तो कुछ इख्तलाफात मैंने आपको बताया। जी 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 जी। जो मेरे चचा की बेटी के साथ शादी हुई थी, वो तो वो डाइवोर्स पर एंड हुआ वो। तो अब चूँकि जो भी माल मता था वो ज़ाहिर है कि मैं अपनी बेटियों से तो नहीं लड़ सकता था, तो वो उनकी वजह से मुझे विड्रा करना पड़ा अपने आप को, सब कुछ। जी हाँ। फिर मैं यहाँ पेशावर आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मेरा काफ़ी साथ दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजारी है, बड़ी यानी ईजी और खुशबाश। यहाँ पे छोटा सा लेते हैं एक वक्फा। एक चीज़ जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि यानी माँ बाप का रिश्ता, बेटे का, औलाद का रिश्ता, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता होता है, लेकिन ऐसी क्या वजूहत है कि आपकी औलाद इस तरीके से आपसे रिश्ता मुंह मोड़ लेती है? कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जिसको आपने लाड़ दिया, प्यार दिया, पढ़ाया पोसा, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, असल वहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर होती है कि वो औलाद जो उंगली पकड़ कर चलती है अपनी माँ का या अपने बाप की उंगली पकड़ कर वो साथ चलते हैं, बाद में जब वो किसी एक अच्छी स्टेज पर पहुँच जाते हैं तो उनके जहनों में ये चीज़ जाती है, या वो अज़ खुद वो डाल लेते हैं अपने जहनों में कि शायद ये हमारी बहुत बड़ी काबिलियत है, वो अल्लाह के फजल को बीच में उसकी मेहरबानी को निकाल देते हैं। आप मेरी पॉइंट समझ रहा हूँ। यानी वो अल्लाह की मेहरबानी और उसके फजल, उसके करम को बीच में से निकाल देते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारी काबिलियत है।
ہاں یہ تو ہم نے کیا وہاں پر آ کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یعنی میری جو اپنا مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا لائف ایکسپیرینس ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو میرے سیکنڈ وائف تھی اس سے زیادہ بچے ہیں میرے. تو اتنے بچے ہو کے بھی کسی میں ایک بچے میں ایسی خودداری نہیں تھی کہ نہیں, خودداری سے مراد ہے انہوں نے جو کچھ مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, میں ادھر رہا بھی ہوں, 13 دن ان کے ساتھ میں نے گزارے, لیکن وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ میں اپنی گردن جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا چاہ رہا تھا. ان کی جو وائف ہے ان کا کوئی ضرورت سے زیادہ نخرہ تھا. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ان کے آنے سے ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا. نہیں, ماحول ڈسٹرب نہیں ہوگا کہ بھئی ہمیں ایک نوکر مل گیا ہے. اچھا, مطلب گھر کا نوکر مل گیا, گھر کا ایک بھئی نوکر ہمیں مل گیا ہے. وہ بابا جی تسی سبزی لے آؤ, بابا جی لے آؤ. تو میں نے کہا بھئی میں اچھا پھر یہ ہمارے بچوں کو اسکول لے جاؤ. میں نے کہا یہ آپ کے بچے ہیں, میرے بچے نہیں ہیں, میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا اور میں اپنا جاب جو میرا جاب ہے پروفیشن ہے اس کو میں جاری رکھوں گا کیونکہ میں نے وہیں تعلیم حاصل کی حیدرآباد سندھ میں. حیدرآباد سندھ میں. جی اچھا, آپ نے حیدرآباد سندھ دیکھا بھی ہوگا یقیناً. یہ میں گیا ہوں جی, بالکل گیا ہوں جی. وہاں پر قاضی عبدالقیوم روڈ ہے, اس پر 5-6 منزلہ بلڈنگ ہے ان کی. وہ اہل تشیع تھے اچھا, جن کا اسکول تھا. جی دونوں میاں بیوی ٹیچر تھے. تو میں نے کہا میں اپنا پروفیشن یہاں پر جاری رکھوں گا, مجھے جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا ایک پروفیشن ہے, تو میرا بھی الحمدللہ ایک پروفیشن. میں نے ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ اس کو اختلاف بھی کرو تو مجھے یقین ہے کہ میرے بزرگ اب برا نہیں مانیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. کیا ایسی چیز تھی لائف میں کہ ایسا ایک پارٹ ایسا آتا ہے لائف میں, اور پھر جب آپ کہیں نہ کہیں اکیلے بیٹھے ہوں اور سوچتے ہوں کہ میں نے جب اپنی اولاد کو پال رہا تھا, پوس کی تربیت کر رہا تھا, کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ ایک بچہ جو ہے, ایک بچہ بھی جو اپنی بیگم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا نہ ہوا. حالانکہ میں اپنی بات کروں تو ہم تو کوشش یہی رہی ہے اور ماں باپ کی جتنی بھی خدمت ہوئی ہے ڈٹ کے کھڑے ہیں. بالکل. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہیاں غلطی ہوئی ہیں یا تربیت میں کوئی ایسی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے آج یعنی آپ کی اپنی اولاد جو ہے وہ اپنی بیگمات کے سامنے جانے کو تیار نہیں؟ اچھا, عرض یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ میں غلطی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی بھی ان کے حق میں مسٹیک نہیں کی. وہ کس طرح کہ ان سے زیادہ عزیز میں نے کوئی چیز نہیں رکھی, کیونکہ میرا ایک ہی بھائی, ایک میری ہمشیرہ تھی بڑی جو بعد میں فوت ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر میرا بھائی تھا, وہ 71 میں شہید ہوا, 71 وار میں. اچھا, جی ہاں, وہ پنجاب ریجمنٹ 7 پنجاب ریجمنٹ. تو میں نے کبھی بھی ان سے آگے کسی چیز کو نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی. تو باپ جو ہے اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ بہترین مطلب شہری بنے. ٹھیک ہے جی, میرے ذہن کے مطابق تو یہ ہے جو آپ نے کوشش کی. جی ہمیشہ, اور بہت ہی ریسپانسبل قسم کے یہ شہری ثابت ہوں اور بڑے اچھے مطلب ہے بیٹے بھی ثابت ہوں. یعنی آپ تو میں نے تو کوئی بے ایمانی نہیں کی, میں سوچتا بھی نہیں ہوں. میں اللہ کے فضل سے میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے. اور میں ادھر ایک چیز میری سوچ خود آ رہی ہے, بحیثیت ایک بیٹا, بحیثیت جو ایک باپ میں کہوں یا جو بھی کہوں, آپ سے میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان بن گئے, اتنے پڑھ لکھ گئے, تو کیا کبھی یعنی اب آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو کبھی ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یہ بزرگ ہمارے سب کچھ کر گیا, ہم آج اس اسٹیج پر ان کو پہنچا دیا, تو کبھی پوچھتے ہیں, فون کرتے ہیں آپ کا, یا کبھی آتے ہیں عید کا دن ہے تو عید کے دن آئے کہ بابا جی کیسی تھے؟ نہیں, مجھے نہ تو وہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور نہ ہی میرا نمبر ان کے پاس تو رہا بھی ہے. اور کبھی کبھار وہ پہلے ٹیلی فون بھی نہیں کرتا ہے. نہیں کرتے تھے پہلے, وہ میں نے خود منع کیا. میں نے کہا یار آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں, مجھے آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا الحمدللہ میں سروائیو کر سکتا ہوں. کیوں کہ میرا یہ ذہن ہے کہ اللہ کے بعد کوئی بھی آسرا نہیں ہے. میرے ذہن کے مطابق اللہ ہی سب سے بڑا آسرا ہے. وہی آسرا ہے. انہ ربی احسن مثوائی, قرآن پاک میں, اور آپ کے گرو گرنتھ میں بھی الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, ایک اومکار ستنام. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جو انسان اس چیز کو, اس نقطے کو ذہن سے نکال دے کہ میں اس کا آسرا ہوں, تو میرا وہ دھوکے میں. اچھا, میرے ذہن کے مطابق. بلکہ یہ
اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، فلاحی کام کرتے رہنا چاہیے. یہ ہمارے جو یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہیں آپ ان سے جی ملے ملا بھی ہوں، ہوں گے. ملاقات ملا ہے. نہیں یہ ملک صاحب، ملک صاحب اچھا، میری اظہر جوار تنویر. صاحب سے ملاقات. جی جوار یا صاحب سے. عبدالجبار صاحب جو ہے وہ تو آفس مینیجر ہے. اچھا لیکن ملک اظہر صاحب جو ہے ہمیشہ وہ ادھر لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کو روزی نہیں دے رہا ہوں، رب دے رہا ہے. اللہ دے رہا ہے. واہ کمال. ہمیشہ وہ یہ الفاظ کہتے ہیں. یعنی ایک دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ میں نے ان کی زبان سے یہ سنا ہے اور میں اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہوں. مجھے ایک چیز جو آپ پہ لگی کہ آپ بڑے مطمئن اپنے آپ کو اپنے الحمدللہ. رکھا ہوا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ جو باپ بنتا ہے، جس بچے کی آپ پرورش کرتے ہیں، جن مشکلات سے آپ گزرتے ہیں، جو ایک بوجھ آپ کے کندھوں پر ہوتا ہے اور آپ نے کہنا ہے میں نے ایک بوجھ ہٹانا ہے، اپنے کندھوں کو ریلیکس کرنا ہے، تو آپ نے وہ سارا کریکٹر نبھایا. آپ نے ان کو ایجوکیشن دیا، آپ نے پڑھا لکھا کے ان کو ان منصبوں پر پہنچائے جو آپ کی خواہش تھی، کہیں نہ کہیں ان کی خواہش تھی. لیکن میں جو فیل کر رہا ہوں کہ ایک درد، ایک دکھ، ایک تکلیف کو آپ دبا کے آپ اپنے آپ کو حوصلہ اور آپ کو اسی طرح چٹان کی طرف بلند ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، جی سر، جو اولادیں یہ کچھ کر رہی ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو مجھے دیکھنے والے، جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جن کے میری ایک خواہش ہے باجی کہ میں بابا جی میرے والد صاحب جب بیمار تھے تو مجھے ان کے پاؤں دبانا بہت اچھا لگتا تھا. کیوں نہیں؟ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ پرانی باتیں سننا بڑا اچھا لگتا تھا. آج عید آتی ہے، جب عید آتی ہے، وساکھی آتی ہے، دیپاولی آتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں رجاؤں، لیکن گھر ویران ہے، سنسان ہے. وہ گھر میں، وہ آنگن میں ماں باپ کی جہاں بیٹھے ہوتے تھے، جس رسوئی میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، ایک تھالی میں کھایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن تکلیف ہے جب خوشیاں، جب خوبصورت سے لمحات موقع آتا ہے تو ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں. اور آج بھی کیونکہ عید کا دن ہے، وہ بچپن کی عید بھی یاد آتی ہوگی آپ کو. بالکل، کیوں نہیں، وہ دن بھی یاد آتا ہوگا. میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مزے کی بات، کہ وہ دن بھی آپ کو یاد آتا ہوگا کہ جب عید ہوتی ہے تو آپ کے بچے نے آپ کے دامن پکڑو گے، بابا ہمیں یہ لے کے دو، اور آپ نے لیا ہوگا کندھے میں بٹھا کے. لیکن آج عید کا دن ہے اور کوئی فون تک نہیں کر رہا، تو تکلیف تو ہوگی سر. اچھا بات یہ ہے کہ میں تو توکل کرنے والا انسان ہوں. بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے جی. توکل پر یقین یعنی رکھنا چاہیے. اللہ سے بڑھ کر، میں نے تو آپ سے عرض کیا نا، میں خود ٹیچر رہا ہوں، میرا سبجیکٹ انگلش تھا نمبر 1. لیکن مجھے بعد میں یہ محسوس ہوا کہ یار یہ ہم منہ ٹیڑھے کر کے یہ انگلش سکھاتے ہیں، اس کا کوئی یہ ایک لینگویج ہے، تو اصل سبجیکٹ کون سا ہے؟ تو وہ قرآن پاک جو ہے میرا ذہن اس طرف گیا. پھر میں نے اسلامیات میں ماسٹر کیا. واو. ٹھیک ہے جی. تو مجھے کافی لطف ہوا. میں یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے استادوں میں سے استاد ہیں، اور ایک لاہور میں مدرسہ نعیمیہ، آپ نے پتہ نہیں سنا بھی ہوگا، نعیم الحق صاحب. جی مفتی نعیم الحق صاحب جانتا ہوں. یا وہ میرے استادوں میں سے. تو میں نے یہی سیکھا ہے قرآن پاک سے کہ آپ اپنے پتے جو ہے اس میں فاؤل نہ کریں، اپنی جو گیم ہے اس میں فاؤل پلے نہ کریں. دوسرا اگر کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ اس کا ضمیر ہے. آپ اپنے ضمیر کے مطابق پھر مطلب ہے پلے جو ہے اس کو اپنائیں. تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی زندگی میں فاؤل پلے کو ترجیح نہیں لی. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ میں نے، اچھا مطلب تو لہذا میں غمزدہ نہیں ہوتا ہوں سر. کسی طور پر بات تو میں سمجھتا ہوں جی سر. لیکن یہ رشتہ، وجود کا رشتہ ہی نرالا اور انوکھا ہے. درد تو ہوتا ہے جب اپنے تکلیف دیتے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ بڑے حوصلے والے انسان ہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ آج بھی بیٹھ کر، مجھے یاد ہے میں آج سے پہلے کئی سال پہلے ایک انٹرویو ایک کرنل صاحب کا کر رہا تھا. جی. کرنل صاحب بھی بزرگ آپ کی طرح اولڈ ایج ہوم میں تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ میری فلاں جگہ کوٹھی تھی لاہور، یہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں. جی. میرے اکاؤنٹ میں اتنا کروڑ روپیہ تھا، میں ویل سیٹل تھا. پھر بچوں نے آخرکار وہ سب کچھ چھین لیا. تو بات کرتے کرتے وہ تھوڑے سے ان کے آنکھوں میں آنسو ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کا نام نہیں لوں گا. تو میں نے پوچھا کہ کیوں بزرگو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے نام نہیں لوں گا کہ کم سے کم ان کو کسی دوستوں کے سامنے ان کو کوئی تھوڑی بہت شرم نہ آئے کہ ہم نے اپنے باپ کو کہاں کس مقام پر بھیجا ہے. تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ماں باپ کہ وہ ان کو بے شک آپ لاکھ تکلیفیں دے دو، لاکھ درد، وہ فری کر، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میرے بچے پہ آنچ نہ آئے. آج میں آپ کو سمجھ رہا ہوں جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مجھے بہت اچھی بات آپ میں یہ لگی کہ آپ اپنا حوصلہ اسی طرح آپ نے بلند رکھا ہے. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان تھے،
بچے تھے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، مختلف سٹیجز پر آپ کی زندگی گزری، مختلف لوگوں سے آپ کا واسطہ رہا، پالا پڑا، واسطہ رہا، بالکل، آپ کی زندگی سے جو تجربہ، جو نچوڑ حاصل ہوا ہے اب تک، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ دیکھنے والے ان کیمرے میں دیکھنے والوں کو آپ بتا دیں کہ یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں نہ کریں تو کہیں نہ کہیں زندگی سدھر سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پہلی یہ ابھی تو پروگرام اینڈ کر رہے ہیں آپ، سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اور اسپیشلی جو ہے سردار صاحب جو ہے، ان کے بہت زیادہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، سردار صاحبان اور پختون جو ہے بڑے عجیب قسم کے اپنی باتوں میں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور سیکنڈ جو ہے، میں آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ ویورز کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آشنا کریں، جتنی بھی رہنمائی ہے زندگی میں وہ قرآن پاک سے، اور اس کے بعد حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حاصل کی جائے، تاکہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو۔ کیوں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس طرح ہم ایک دن اس دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا جب آپ کا ایمان مضبوط ہے، یعنی آپ کا توکل اللہ پر ہے، تو آپ کسی بھی غلط کام کی طرف رجوع نہیں کریں، میں تو یہ کہوں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، غلط کام کی طرف رجوع کرنا بھی نہیں چاہیے، چاہے اس میں جتنا مرضی فائدہ ہو، وہ دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا وہ نقصان ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس اولڈ ہوم کے بیاف پر دیکھنے والوں کو بہت زیادہ عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا کرے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی خوبصورت بات جی آپ نے کی، اور بڑے مزے کی بات کی، اور بڑا جاتے جاتے انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جس کا جو دھرم ہے، جس کا جو مذہب ہے، اور زیادہ تر میں پھر یہی بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی بہت زیادہ ہیں اور تعداد ان کی زیادہ ہے، تو انہوں نے قرآن شریف کا حوالہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر مقدس کتاب کا ایک ہی مشورہ ہے کہ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے رب کے عین احکامات کے مطابق، ان کے احکام جو ہیں، ان کا جو حکم ہے، اور قرآن شریف سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی زندگی کو کیسے کس راہ پر سموتھلی گزارنا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے، گیتا بھی یہی سکھاتا ہے، اسی طرح آپ کو گرو گرنتھ صاحب بھی یہی سکھاتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ ہماری کوشش تھی کہ آج کا یہ اسپیشل عید شو جو ہے ہم اپنے ان بزرگوں کے ساتھ گزاریں، ان لوگوں کے ساتھ گزاریں کہ جن کی خوشیاں مان پڑ چکی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ خوشیاں گھروں میں اپنے بچے بزرگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، وہ وقت، وہ لمحات، وہ عید کے وہ مزے مزے کے پکوان بنتے تھے اور ایک ہی دسترخوان پر کھایا کرتے تھے، لیکن آج وہ سب کچھ وہ رشتے ہی نہیں رہے، وہ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے توڑنے کی کوشش کی گئی، اور پہل انہوں نے نہیں کی ہے بلکہ پہل کسی اور نے کی ہے۔ سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ نہ کریں ایسے کام، کیونکہ آج جہاں آپ کھڑے ہیں کل یہ لوگ وہاں تھے، آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ سے بھی جو نئی نسلیں پیدا ہوں کی، جو آپ کی اولاد پیدا ہونے والی ہے، تو وہ بھی، کیونکہ رب کا ایک نظام جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے، اور وہ نظام سب کچھ کو کیپچر کر رہا ہے، اس نظام کے تھرو ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب وہ نظام چلانے والا جو ہے ایک ایک چیز آپ کی جو ہے کیپچر ہو رہی ہے، اور یہ دنیا فلم کی مانند آپ کا ایک کردار ہے، اور اس کردار میں اگر آپ نے ویلن کا کردار ادا کیا تو پھر آپ کا نتیجہ بھی اس ویلن جیسے ہوگا، لیکن آپ نے اگر ایک اچھے بھلے انسان، ایک ہیرو کا کردار ادا کیا تو یقین مانیں جو اینڈ ہے وہ بھی آپ کے ایک ہیرو جیسا ہوگا۔ تو ہمیں دیجیے گا اجازت، آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو، اور سچ ٹی وی زندہ باد۔